मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों को मेरा सलाम। मैं बाबरी मैनुअल आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर अंजील हनीफ जलाल साहब। उनसे मुलाकात करेंगे और आज की खुदावंद की आवाज़ जो उनके पास है वो हम सब तक वो पहुँचाएँगे। तो अभी मुलाकात करते हैं मुबश्शिर अंजील हनीफ जलाल साहब। और आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को बताइएगा कि किस तौर पर आप खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, वो ही कर रहा है, वो ही इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। और बचपन ही से मेरा शौक़ भी था और खुदावंद की भी ये मर्ज़ी हुई कि मैं उसकी खिदमत के लिए आगे निकलूँ। अगरचे मैं मुबश्शिर हूँ, पास्टर नहीं हूँ, और इसका फ़ायदा ये है कि मैं जहाँ मर्ज़ी जा सकता हूँ। किसी चर्च में मैसेज देना हो, खुदावंद का शुक्र है। यानी कि खुदावंद की आवाज़, जैसा कि प्रोग्राम का नाम है, जैसे भी जहां भी जिस तौर से भी खुदावंद चाहे देने के लिए मैं तैयार हूं। बेसिकली मेरा काम तालीम देना है। मेरा एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर है सेंट फिलिप्स के नाम से। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि जितने लोगों तक मैं इंग्लिश बाइबल की तालीम जो है वो पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इंग्लिश थ्रू बाइबल और बाइबल थ्रू इंग्लिश जो है वो हमारे लोगों के लिए बड़ी मुफीद है। मैंने ये चीज़ इस तरह सीखी कि जब हम देखते हैं कि हमारे लिए इंग्लिश जो है वो स्टेपिंग स्टोन है एक तरह से तरक्की के लिए, तो क्यों ना हमारे लोग इसमें आगे बढ़ें। इसके लिए कोशिश करता रहता हूँ। जितने मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा भी इंग्लिश बाइबल की क्लासेस का आगाज़ किया। अभी थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, खुदा करे फिर दोबारा शुरू हो जाए। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम, यानी आपकी सलामती हो। आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुदावंद आपको संभाले रहे और उसका कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता आप पर असर करे, जिंदगियां बदलें। हम अपने बारे में गौर करें और सोचें और समझें। मेरे चीजों, आज का कलाम सुनते हुए अपनी जात से कहना है कि मैं और आज का कलाम, यानी आज का कलाम मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, आज का कलाम मुझे क्या कह रहा है, आज का कलाम सुनकर मेरे अंदर क्या तब्दीली आएगी। आज का कलाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की 17वीं आयत से है। यहां यूं लिखा हुआ है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। कलाम पाक का पढ़ा जाना हमारे लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम जिस चीज का तज़किरा करने जा रहे हैं वहां दो दरख्तों का जिक्र है। एक दरख्त वो जो अच्छा फल लाता है और दूसरा वो दरख्त जो बुरा फल लाता है। और तीसरा दरख्त जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा वो है वो दरख्त जो फल नहीं देता। अब इस दरख्त का मतलब क्या है कि आप एक दरख्त बना के उसके ऊपर अपना नाम लिखिएगा और सोचते जाएं, समझते जाएं कि मैं कौन सा दरख्त हूं। दो दरख्तों का तज़किरा हम देखते हैं पैदाइश की किताब के आगाज ही में। जब खुदा ने बहुत से दरख्त बनाए तो वहां पे दो दरख्तों का खसूसन जिक्र किया गया। एक वो दरख्त जो हयात का दरख्त है, जो जिंदगी का दरख्त है, जिससे जिंदगी मिलती है, जिसकी खाने की आदम और हवा को इजाजत थी, बल्कि खुदा चाहता था कि उसमें से वो खाए। दूसरा दरख्त जिसको
जिसके लिए खुदा ने मना किया, शजरे ममनुआ, जिसके फल को खाने की इजाजत नहीं थी। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि फल दोनों दरख्त देते हैं जिनका जिक्र किया गया। ये दोनों दरख्त फलदार हैं, फल देते हैं, लेकिन आगे जाके तखसीस हो जाती है फलों में, अच्छा फल, बुरा फल। और एक है बेसमर शजर, वो दरख्त जो फल देता ही नहीं है। साथ साथ अपने जात के साथ मुआजना करते जाएंगे कि मैं कहां खड़ा हूं। एक दरख्त जो फल देता है, वो फल क्या है? कलाम में लिखा है तुम उनके फलों से, यानी जो दरख्त है वो अपने फल से, यानी हम अपने कामों से पहचाने जाते हैं। हमारी गुफ्तगू, हमारा तर्ज कलाम, हमारे अमाल, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक, ये सारा कुछ बताता है कि हम कौन सा दरख्त हैं। अगर हम डाली हैं तो किस दरख्त में पैवस्त हैं। अगर तो हम डाली हैं और फल भी देते हैं और अंगूर के हकीकी दरख्त में हम पैवस्त हैं, तो ये पक्की बात है कि हम अच्छा फल लाएंगे, क्योंकि हम अच्छे में जुड़े हुए हैं। और हम जिंदा डाली होंगे, क्योंकि वो अंगूर का हकीकी दरख्त कभी मरता नहीं है, और वो मरता नहीं है यानी वो जिंदा है, तो उसके अंदर लगी हुई डाली जिंदा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डाली जो है वो दरख्त के अंदर तो लगी है, उसमें पैवस्त तो है, लेकिन वो पैवस्तगी जो है वो बेकार है। जिस्म में लगा हुआ हाथ, ये बाजू जो है, अगर मफलूज हो, लगा तो हुआ है, लेकिन ये बेकार है। बिल्कुल इसी तरह हम कहलाते मसीही हैं, यीशु मसीह का नाम भी अपने साथ लगाते हैं, लेकिन दुनिया जो हमसे एक्सपेक्ट करती है, हमसे तवक्को करती है, वो उम्मीद करती है, उनका ख्याल होता है कि ये मसीही हैं, इनके अंदर से मसीह नजर आता होगा। क्योंकि हर मसीही जहां पे भी होता है वो एक टीवी चैनल की तरह होता है। लोग उसकी जिंदगी को स्टडी करते हैं, लोग देखते हैं कि ये मसीही है। अगर हम किसी को बाइबल सुनाते रहें, लेकिन वो बाइबल हमारी जिंदगी में नजर ना आए, तो लोग कभी मुतासर नहीं होते। लेकिन हमारी गुफ्तगू से, हमारे किरदार से लोग मुतासर होकर जानते हैं कि ये कौन सी किताब पढ़ता है, ये किसका पैरोकार है। यीशु मसीह ने कहा कि सबको सलाम करो, ताकि लोग ये देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। यानी लोग, दुनिया के लोग जो हैं, वो कहते हैं कि अपनों को सलाम करो, छोटा बड़े को सलाम करे, लेकिन यीशु मसीह की तालीम जो है बिल्कुल इससे अलग है। क्योंकि यीशु मसीह सबसे अलग, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। इसी तरह एक मसीही जो है, वो उसके अंदर भी जो फल हैं, वो जो दरख्त है उस पे जो फल लगते हैं, वो लोग देखकर जान लेते हैं कि ये दुनिया से अलग है। यीशु मसीह भलाई करते हुए, शिफा देते हुए नहीं इंटरव्यू करते कि तुम्हारा किस जात से, किस कौम से, किस कबीले से, किस मसलक से तल्लक है। उसके लिए इतना काफी है कि ईमान ला। इसी तरह जो मसीही है, वो उसके एक एक बात से पता चलता है। मैंने ये जाना, बहुत सी स्टाफ नर्सेस ये गवाही देती हैं
کہ اکثر لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں مریض کہ جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھوں، کیا آپ مسیحی ہیں؟ اس نے اس کو بائبل نہیں سنائی، لیکن اس کے اندر سے جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، وہ نور اس فرد پر پڑتا ہے اور وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تمہارا بول چال، تمہارا طرز گفتگو، تمہارا انداز بیاں، تمہارا انداز تخاطب جو ہے وہ دنیا سے الگ ہے۔ اتنے سلیقے سے مجھ سے، اتنی محبت سے مجھ سے بول رہی ہو، کون سے مسلک سے تعلق رکھتی ہو، کس کی پیروکار ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ پھل ہے۔ لوگ اس کے پھل سے انہیں پہچان لیتے ہیں۔ جب کبھی آپ کسی جگہ ہوتے ہیں، لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، یہ چوری اس نے نہیں کی، کیونکہ مسیحی چوری نہیں کرتے۔ نہیں 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 نہیں، یہ مسیحی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، نہیں، یہ مسیحی ہے، یہ قسم نہیں کھاتے۔ یہ پھل ہیں سارے، ہمارا کیریکٹر یہ پھل ہی تو ہیں۔ اور لوگ ہماری زندگیوں کو سٹڈی کرتے ہیں، ہماری زندگیاں سب سے پہلے کسی کو متاثر کرتی ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے۔ اب آپ اپنی ذات کے ساتھ اس کا موازنہ کیجئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیا جب میں بولتا ہوں تو ایک مسیحی کی طرح بولتا ہوں؟ میری گفتگو مسیحوں والی ہے؟ کیا ان میں نمکینیت ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں وہ درخت ہوں جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، یا میں وہ درخت ہوں جو زندگی دیتا ہے، جو شجر حیات ہے؟ میں کتنوں کے لیے برکت کا باعث ہوں؟ میں کس کس کو میری زندگی جو ہے وہ اس طرح سے متاثر کرتی ہے کہ وہ مسیح کے قدموں میں آنے کے لیے مجبور ہو جائے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ ہمیشہ جب بھی ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیشہ اپنا موازنہ کریں، یعنی اپنا توازن دیکھیں، اپنے آپ کو پلڑے میں رکھ کے دیکھیں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور یقین جانیں، آج سے اگر آپ یہ کریں گے، ایک پیپر لے کے اس کے سینٹر میں لائن لگائیں اور لکھیں اچھا درخت، برا درخت، اور پھر اپنے کام لکھتے جائیں، اور پھر آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے گی کہ میں تو برا درخت ہوں یا میں اچھا درخت ہوں۔ اگر میں برا ہوں تو اپنی ان خامیوں پہ قابو پاتے جائیں، اگر آپ اچھے ہیں تو ان کو اور پالش کرتے جائیں۔ آپ کے سامنے آپ کی زندگی کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ اچھا درخت بن جائیں گے، با برکت درخت بن جائیں گے، اور وہ درخت جس کے پاس آنے کا اختیار، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں برے کے لہو میں، کیونکہ ان کو اس درخت کے پاس آنے کا مقدور ہوگا جس درخت کے لیے کی وجہ سے وہ نکال دیے گئے تھے، تاکہ سب لوگ آپ کے پاس بھی آئیں اور زندگی کی باتیں سیکھیں اور زندگی پائیں، اور آپ چلتی پھرتی بائبل بن جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو یقیناً برکت دے چکا ہے، لیکن یہ کلام، اس کے لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کلام سمجھا نہیں جاتا اسے ابلیس چرا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آپ کے لیے ہے، ابلیس کے لیے نہیں ہے۔ ہوشیار ہو جائیے، اس کو دل میں رکھ کے، سوچ کر، غور کر کے، جیسے میں نے بتایا، یقیناً آپ پیپر لے کے اس کے سینٹر میں لائن لگا کے اپنا ڈیسیژن خود لے لیجئے گا۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور تب ہوگا کہ لوگ آپ کو اپنے پھلوں سے پہچان لیا کریں گے، اور یقیناً آپ کو اچھے پھلوں کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے مسیح کو پہچانیں گے۔ یوں آپ کسی نہ کسی کے بچانے کا سبب بنیں گے، آپ کسی کو مسیح کے قدموں میں لانے کا سبب بنیں گے۔
اور اس طرح سے آپ یقیناً برکت پاتے چلے جائیں گے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، نیشنل چینل کو بھی، اس کے سارے جتنے لوگ اس میں خدمت کر رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے خداوند یہ ممکن کر رہا ہے کہ آپ لوگ تک یہ کلام پہنچا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اگر مجھے انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن مجھے کہنا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگا کہ اگر کسی بھی طور سے خدا کا روح آپ کو ہدایت دے، مالی طور پر، دعاؤں کے ذریعے، اچھے مشوروں کے ذریعے، اچھے پیغامات آپ کے پاس ہیں، اچھی کوئی ویڈیو ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس اچھا مواد پڑا ہو، تو ان کے پاس لے کے آئیے، تاکہ ان کو خدا استعمال کرتا ہے، یہ دور دور تک بہت سے لوگوں تک وہ سارا کچھ پہنچا سکیں، اور خدا کا پیغام، انجیل کا پیغام دور تک پہنچے، اور آپ بھی اس میں حصہ دار ہوں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔